তিনি ইন্টার ভিলেজ কমিটি ক্রিকেট টুর্নামেন্টনি ফাইনাল ম্যাচ নাই তেইচিংরাম এডিসি ভিলেজ ভার্সেস পশ্চিম চাম্পাছড়া এডিসি ভিলেজ তিনি ফাইনাল ম্যাচ অফ হয় आं कुइरान नुखा जे अर्गानाइजार म मैचनि सापिर देबबर्मा बचिनी आसारामबारी ब्लक कमिटिनि थांनाय जे कमिटिनि YTF नि ब्लक प्रेसिडेंट वो निजे क्रिकेट थांनानै बागै बेस्ट कयेक हाजार टाका दन दिख्लायगा आनो हायते बबो प्लेयार नि दिन और फसाजा तबे बननुबि खुशिंखा जे he is not only a leader also playing cricket and encouraging the youth in the constituency in match खूब जाकजमक में first जे उनको जीडी नहीं बरनो 8,000 prize money नहीं 6,000 for the runner up team ये कबांग मारो trophy कतर trophy पाई तो बुखाई I'm sure this match will be enjoyed by everyone time to time जरा live night होंगे रो मारो लोग नहीं और बुसिक excited full of excitement नहीं हो रहा सकांगो बांग और कैसे टीम नी तेचिंगराम ने खेला नहीं खे good batting good fielding ini kaham cricket untuk mo cricket ni bisingti only one message जों रिनानि चेष्टा खालायो जे drugs by कलब जागी दंमोन इचिनि जुबक जुबतीरो आबुनि थेके बंग बखानो डाइवर्ट खायन बायदि गेम्स स्पोर्ट्स म्यूजिक आबखागो जे जारे रगमा लेखापড়াनि साथे साथे एक्स्ट्रा क्यारिकुलाम एक्टिविटीज आरो परनोत लांगनानि बागैनो कोनो सरकारी प्रोग्राम ये जिनि पार्टीगत leaders এবং as an MLA of this constituency we have taken a special initiative to bring this kind of cricket match. Thank you. Tini botin thunga sir tini. Hasing ang saga Teichingram ADC village by Pochim Champachora ADC village. And last but tam sanai orochini joto borong ganang leaders of Tongo zonal chairman tarpore chini honorable EM sub zonal ni chairman ro block district ni tangphang juk songro all of us are present. Thank you. Ang feel dato. Ya lah, kerap lagi. Gala-gala hamai. Semi-final match tabung ni bisingono senggoi rijangnai tabuk te kichani bisingono toss nai pore dui side ni captain sabo field eba sub waiting na hanai borno decide khainai और दुईटा बदल देखो किसी तरह ने बिसिंग ना सिनी नारवाई